दुकानदार हैं, बाहर हैं, देख रहे हैं, मोटरसाइकिल गुजरने वाले जाके रुक गए हैं, तमाशा देख रहे हैं। मगर ये 2.5-3 मिनट, तकरीबन 3.5 मिनट के दौरान ये वारदात होती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। डॉक्यूमेंट थे जिसमें पासपोर्ट था, जो पहला एक्सपायर वाला और दूसरा रिन्यूअल करवाया था, उसमें मेरे बाकी वीज़े लगे हुए थे, पाकिस्तान एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगी हुई थी, उसका डाटा ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे, ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए मैंने अप्लाई करना था, उसके डॉक्यूमेंट मैंने बना के रखे हुए थे। उसके अलावा मेरी एजुकेशनल स्कैन कॉपियाँ इधर उधर की जितनी हो सकती हैं ना, सब कुछ पड़ा हुआ था, सब कुछ गुम गया और मेरा तो लाइफ चली गई है, ये कह सकते हैं। वेपन के साथ एक ड्राइवर साइड एक लेफ़्ट साइड दोनों के आके, पहले तो डोर के आगे उन्होंने हमें मतलब नो करना शुरू किया, नो करते करते और तेज़ हो गए, मतलब मारना शुरू किया और ऐसे जैसे शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहा हूँ कि इसमें आपके काम की शायद चीज़ें नहीं है, मेरे काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। पासपोर्ट का स्पेशली मैंने बोला, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। और मरीम नवाज साहिबा से IG साहब से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, जितनी भी हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस के आला हुकाम है, उनसे भाई करें, कम से कम मुझे मेरे डॉक्यूमेंट दिलवाएं। मैं यही चाहता हूँ, मैंने वापस जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी अफसोसनाक है क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो इमेज है, वो अच्छा नहीं गया इस वारदात के बाद। ये जो मेरे साथ भाई मौजूद हैं, ये ओवरसीज़ भी हैं और ये सहाफ़ी भी हैं, लेकिन पाकिस्तान आते साथ जो इनके साथ हैपन होता है और उसके बाद बेहिसी की इंतहा जो हमारी आवाम है, माजरत के साथ जहाँ पे ये ठहरे वहाँ पे जितने भी लोग थे, दिन दहाड़े नाज़रीन डकैती होती है और वहाँ पे लोग वीडियो बनाते रहते हैं कि हमारे टिकटॉक चल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चल जाएंगे, हमारी फेसबुक चल जाएगी। जनाब, इतना बड़ा एक इंसान के साथ हैपन हो रहा है, वो आगे से शूट भी कर सकते थे, लेकिन अगर किसी की जान जाती है तो जाए, वीडियो बननी चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए। इनसे बात करके जानेंगे सारा मामला कैसे इनके साथ डकैती हुई और ये पाकिस्तान आते साथ इनको इतना बड़ा एक गिफ्ट भी जनाब मिल गया। इनसे सारी बात करके जानेंगे कि सारा मामला क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत अफसोस हुआ कि आपके इतने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, और ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आप बाहर थे तो आप खुश थे, पाकिस्तान आते साथ अपने मुल्क में एंटर होते साथ आपको इतना बड़ा जनाब एक सदमा मिला, एक गिफ्ट मिला जनाब के, और उसके बाद अवाम वीडियो बनाती रही। मुझे बताएं, सबसे पहले इंसानियत में बात करेंगे, आपके साथ जब ये हैपन हो रहा था तो लोगों में से किसी ने हिम्मत नहीं की कि आगे बढ़े? किसी ने नहीं हिम्मत की। एक तो वो वेपन के साथ थे, लेकिन लोग जो देख रहे थे, फिर उन्होंने वीडियो बना रहे थे ना, जैसे हमारे यहाँ कोई वाक़या होता है उस पर कर रहे होते हैं। कोई दुकानदार हैं, बाहर हैं, देख रहे हैं, मोटरसाइकिल गुजरने वाले जाके रुक गए हैं, तमाशा देख रहे हैं, हम क्या करें। जैसे हम बीइंग अ नेशन देखा जाता है। और फिर उससे ज़्यादा जिस रेस्टोरेंट में मैं नाश्ता करने के लिए गया था, उनका वेटर आया था। वेटर ने जब देखा कि यहाँ हमला हो गया या फिर मतलब गन पॉइंट पे लोग आ गए, तो वो भी दौड़ गया। उसने जाके उस रेस्टोरेंट के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, कम से कम सिक्योरिटी गार्ड को, उनके पास तो वेपन होता है ना, वो असला के साथ होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी यही होती है लोगों को तोहफ़्फ़ फराहम करना। और मैं उनका कस्टमर भी था, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर कम से कम पुलिस को कॉल की जा सकती थी, बाकी सारे हो सकता था। मगर ये 2.5-3 मिनट, तकरीबन 3.5 मिनट के दौरान ये वारदात होती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। लोग तमाशा देखते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और फिर इसके बाद एक और बात जो मुझे बुरी लगी कि वो जब चले भी गए ना, फिर लोग, ये नहीं है कि मतलब 15 पे कॉल करना हर बंदे की मतलब एक कौमी ज़िम्मेदारी है ना, भाई लोगों को तोहफ़ा किसी को देने के लिए, लेकिन वो सिर्फ ये पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इकट्ठे हो गए हैं, तमाशा देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि कोई 15 पे कॉल कर दो, कोई कॉल करने को तैयार नहीं था। नाज़रीन, ये तो हमारी आवाम की बेहिसी थी। अब मुझे बताएं कि इंसिडेंट क्या हुआ, क्या चीज़ें आपकी जो है वो, आपका लॉस कितना बड़ा हुआ, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, और ये सारा मामला आप कहाँ पे रुके, कौन सा रेस्टोरेंट था? मैं लाहौर था। लाहौर से मैं अपने होम टाउन लाहौर से बाहर जाना था। सैटरडे 26 अक्टूबर की बात है। तो मैंने सोचा लाहौर के जो खाने शाने मशहूर हैं, चले खाना खा लेते हैं। तो इस तरह ना, वो काफ़ी फेमस है, टाउनशिप का है रेस्टोरेंट, हम वहाँ गए हैं। तो हम गाड़ी पे थे और उसके सामने हम रुका ही है अभी, और वेटर का वैसे मैंने स्टोरी बताई है कि तो वेटर आया ही, उसके बाद ये वाक़या हो गया है। बाकी जहाँ तक आपने पूछा लॉस का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे डॉक्यूमेंट थे, जिसमें पासपोर्ट था, जो पहला एक्सपायर वाला और दूसरा रिन्यूअल करवाया था, उसमें मेरे बाकी वीज़े लगे हुए थे, पाकिस्तान एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगी हुई थी, उसका डाटा ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे, ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए मैंने अप्लाई करना था, उसके डॉक्यूमेंट मैंने बना के रखे हुए थे। फिर मैं PhD जो 2024 के लास्ट में PhD वहाँ करने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ। काफ़ी उसका काम हो चुका है। उसके जो मेरी बेसिकली PhD के लिए आपको 1 साल पहले मेहनत करनी पड़ती है, अपना प्रपोजल तैयार करना पड़ता है, आपके जो रिसर्चर होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होती है, वो सारा डाटा उसके अंदर था। उसके अलावा मेरी एजुकेशनल स्कैन कॉपियाँ इधर उधर की जितने हो सकते हैं ना, सब कुछ पड़ा हुआ था, सब कुछ गुम गया और मेरा तो लाइफ चली गई है, ये कह सकते हैं। अच्छा, उनका डाकुओं का जो तरीक़ाकार था वो क्या था? उन्होंने आके कैसे आपको थ्रेट किया और क्या मामला, उन्होंने वो बैग निकाला कैसे? जब हम रुकते हैं तो रुकने के चंद सेकंड बाद ही मतलब एक 1 to 5 पे 3 लोग हैं, वो आके रुकते हैं। तो जो तीसरा होता है ड्राइव करने वाला, वो तो उस पे ऊपर ही रहता है। 2 लोग हैं पीछे वाले, वो उतरते हैं उसके साथ वेपन के साथ, एक ड्राइवर साइड एक लेफ़्ट साइड, दोनों के आके, पहले तो डोर के आगे उन्होंने हमें
مطلب نوک کرنا شروع کیا, نوک کرتے کرتے اور تیز ہو گئے, مطلب مارنا شروع کیا, اور ایسے جیسے شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کھولو کھولو, ہم نے کھول دیا, اور اسی دوران ایسے انہوں نے اشارہ کیا, ہم نے موبائل جو بھی تھے وہ دے دیے ہیں. پھر اس کے بعد وہ شاید کیش کا ڈیمانڈ کر رہے تھے یا کچھ ایسا پوچھا ہے, یا پیمنٹ کیا پوچھا انہوں نے, وہ ہمارے پاس تو نہیں تھی اور سمجھ میں نہیں لگ رہی تھی ان کو ہم نے کیا جواب دینا. ہم کہہ رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے بیگ پڑا ہوا تھا, کسی کی نظر پڑی ہے, وہی بیگ میں اپنا مین جو ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں لے کے واپس جا رہا تھا لاہور سے باہر. تو وہ انہوں نے پکڑا, اور ان کو میں بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کے کام کی شاید چیزیں نہیں ہیں, میرے کام کی بہت ساری چیزیں ہیں. پاسپورٹ کا اسپیشلی میں نے بولا, لیکن کوئی بھی سننے والا نہیں تھا, اور کسی نے بھی, میں نے کہا پاسپورٹ ہی کم سے کم واپس بھیج دو, نہیں کسی نے کچھ نہیں سنا. اچھا, اگر یہی ہیپن آپ کے ساتھ آسٹریلیا میں ہوا ہوتا تو وہاں کا لا اینڈ آرڈر اور پروسیجر کیا تھا؟ دیکھیں آسٹریلیا کا کبھی ایسا میں نے سنا نہیں ہے. ہاں کچھ ایک مطلب 100 میں سے یا 1000 میں سے ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ بھی کوئی شیشہ توڑ کے وہ بیگ میں یا قیمتی چیز ہو یا کوئی ایسا ہو, لیکن اس طرح ہو جانا, گن پوائنٹ پہ ہو جانا اور دن دہاڑے ہو جانا اور سب کے سامنے ہو جانا اور ویپن کے ساتھ, دیکھو یہ تو بڑا سوال ہے نا. آسٹریلیا میں ویپن کون لے آ سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ ویپن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہاں ان کے ہاتھ میں کیسے ویپن آیا؟ مطلب انلیگلی ویپن آ گیا, لوگ وہ پھر رہے ہیں. اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر جس میں سب سے زیادہ آپ کی سیکورٹی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں, آپ کے CCTV کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, پولیس گردش کر رہی ہے, آپ کا پیرو ہے, SPU ہے, پھر اس کے بعد جتنے پولیس کے آپ کے ادارے ہیں وہ لاہور میں ہیں. لاہور میں تو فیسلٹیز ہیں. اگر لاہور میں ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ اس کو تو پھر کراچی یا لیاری کا تو کہنا, یا وہ تو جنرل سے عام سی بات ہے. تو اس لیے آسٹریلیا کا تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس طرح انسیڈنٹ ہوگا. ہوتا بھی تو میرے خیال ملزمان اتنی دیر وہاں پہ کھلے نہیں رہ سکتے. ڈیفینیٹلی ان کا تو انویسٹیگیشن کا طریقہ ہی, کیونکہ ان کے ہر جگہ جو CCTV کیمریز ہیں وہ مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں, سب چیزیں ہیں. اور پھر ایک اور بات, وہاں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی بھی گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ فیک یا وہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ نمبر پلیٹ تو ایکسپائر بھی نہیں ہو سکتی 1 سیکنڈ کے لیے. ان کا یہ ہوتا ہے یہاں تو نمبر پلیٹیں جیلی لگا کے اور اس کے بغیر دوڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین, یہ سوال پوچھنا بڑا ضروری تھا کہ ایک انسان جو باہر کے ملک میں زندگی گزار رہا ہے اور وہاں کا پروسیجر, لا اینڈ آرڈر وہاں پہ اتنی سختی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کرمنل مائنڈ بنتا بھی ہے تو وہ سوچے گا کہ میں شاید 1 گھنٹے کے اندر پکڑا جاؤں گا. لیکن ہمارے پاکستان میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جعلی نمبر پلیٹ جناب لگائی ہے آپ نے, اور آپ کچھ بھی کر رہے ہو, ویپن آپ کے پاس ہے, کسی کو بھی مار رہے ہو, ڈکیتیاں کر رہے ہو, لیکن پکڑنے والا, پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. لاسٹ میں مریم نواز صاحبہ سے IG صاحب سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جتنی بھی حکومت پنجاب اور پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھائی کریں, کم سے کم مجھے میرے ڈاکومنٹ دلوائیں. میں یہی چاہتا ہوں, میں نے واپس جانا ہے اور میں جا کے PhD کرنی, اور کم سے کم ہم جو پاکستانی ہوتے ہیں نا وہاں دوسرے ممالک میں, وہ پاکستان کا اچھا امیج ہوتے ہیں. اور سب سے پریزنٹ کرتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی. اور سب سے بڑی ایک بات یہ ہوتی ہے, کوئی بھی یہاں سے اوورسیز میں نہیں, کوئی بھی چلا جاتا ہے نا تو وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سوچ رہا ہوتا ہے. مطلب چیزیں, میں جاؤں گا وہاں جا کے یہ NGO بناؤں گا, پروجیکٹ بناؤں گا, جتنے بھی چلے جاتے ہیں ہمارے ذہن میں بھی ایسا ہے. لیکن اگر ہم یہی کچھ لے کے جائیں گے تو آج سے 8 سال 10 سال جب واپس لوٹیں گے تو پھر کس ذہن اور سوچ کے ساتھ واپس آئیں گے کہ ہمیں پتہ ہے ہم جائیں گے, جاتے ہمیں لوٹ لیا جانا ہے. تو اسی لیے اعلیٰ حکام سے یہی ہے کہ ایک تو کم سے کم میرے کیس کو دیکھا جائے, میرے ڈاکومنٹ یا واپس دلا دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پولیس اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ان کو ذرا بہتر کریں تاکہ جو شہری ہیں وہ محفوظ ہو سکیں.